Nganong i-character assassinate siya tungod kay ngano grabe siya kaloyal sa atuang presidente Rodrigo Duterte. Gikan pa pagkamayor, hangtod nahimo siyang presidente ug hangtod karon. Ing-ana siya nga amigo. Loyal kaayo, dili mo talikod bisan pagiingnan, talikdi si Digong. Kay suportaan ka namo, tanggalo namo ang suspension sa SMNI, tanggalo namo nang imuhang kaso. Gidawat ba na ni pastor? Wala. Tungod kay si pastor tinuod nga amigo. Karong panahon na akong mga kaigsunan, gikinahanglan nato ang mga senador nga dili mapalit, dili madala sa intriga, dili gyud mo baliktad. Kay pangtanawa tong mga gipangtabangan sa atong pinalanggang Tatay Digong, tuanas pikas. Kung atuang ibutang si Pastor Apollo Sikibuloy, di na madala og kwarta. Kaysa tinuod lang, naa naman siya, ana. Gifreeze ka ni para dili magasto karong eleksyon na. Dili po siya madalaan ang pasikato na siya, kay dili na niya na kinahanglan.